Yes guys, we just plan to go to Davao City and pupunta karon. Nagpahulay lang dire kay nangingi mag-CR. Kanya karon guys, uban nimi sa amo ang paglakaw karon na local daw. Pagkatlo sa mga lugar na ma-excited mo karon. So, stay tuned. Hello guys, we're in Malagos Garden. This is a nice place, guys. Yeah, and it's a mini forest. So, saka kami diri sa tower. Nindot guys, viral ang hagdanan guys. Akong anak, ang akon ko, akong anak, grabe ka. Wow, nice. You like it? Yes, a small chair. Do not climb. Yeah, it's going down. Okay guys, now we are headed to the bird show here in Malagos. Come, let's go. Okay. And guys, you have to check this place. Narinig diri dapit sa Davao City, Kalinan near Davao, Mindanao. This is in Davao, Mindanao. So check this place out guys. They have some schedules and I think the price here is 300 per person and for kids is 4 years old above, until 12 is 150, but 3 below it's free. So guys, this is good for your family. Punta na kayo dito. Alin na mo diri, guwapo ni nga lugar. Ato ni diri sa Mindanao. Ano lami ni? Wow, what is this guys? It looks like coffee bean, but this name is Big Nye. This is the tree. My first time to see this. See? Big Nye. Interesting. So guys, murag layo-layo man gid no ang baklay. Murag budako man pud sa mo tong bagtak ani. Paningot na akong lubot. Kay naman ko dito ang mga dagkong tae guys. Dagkong tae guys na dito. Okay, nanagid ang bird show guys. Diri na kita sa bird show. Muna niya mong yan dire. Ang bird show sa Milagos. Guys, this is the place guys. The bird show. Yung may pa mga tao guys. So guys,
karon nagbulat lang ni sa mga mag-perform og sa oras kay man sila nga 10:30 para mag-start, so dugay pa kay di ay. Asa na may ano? 10 pa di ay na per 30 minutes. So guys, guwapo kayong lugar guys, oh. Look, murag theater guys. Din ang ambience guys, guwapo kayo guys, oh. Oh. Look. It's like a mini forest with music. Pwede siguro mag-disco rin guys. The next day. Guys, nata diri guys sa Mountain of Mindanao. Pasensya na sa akong noong guys, kay pagmata na ko muna nila ako nakita. Hindi ako makita karon. Diri sa Mindanao. Mani mo diri. Asa ning lugar ni? Unsa pangalan ning lugar gani? Sonnenberg. View deck. Check this out. Gusto ko sa maligo sa pool. Nara diri guys, na pool diri guys. Na, oh. Tanawa ang view. Overlooking. So, kung na diri. Mabot diri og mga black degrees. Kaya diri kay Sea of Clouds ang ginatawag nila. You can see the clouds. Sea of Clouds from here. Here. Kung gusto guys, walay hangin, kita niyo diri guys, ang clouds. Diri mo bitaw dagat siya, kay clouds man. Muna siya diri. Karon kay wa may clouds guys, kita may bagyo kuno, munang walay clouds. Pero nice gyapon diri guys, magpa-picture, ubos mo pamilya. Ug uban pa. Pwede ko mukaon, kay na may katanan diha kuno. You can order your food as long as you want. Okay, I mean, as you want.